Luggage check. Airport check. Hey, I'm in Tagaytay. It's so cold here. We're in. Human sa biyahe, tulog. Good morning di ay Tagaytay. Pero ang reality, ni-attend mi og PLAI 2019 National Congress na giheld sa Tagaytay International Convention Center. After sa event, nanlaag mi sa Sky Ranch. Actually, diri sa Sky Ranch, pwede ka makapalit og pasalubong sa imong mga family and friends, which is mawang among gibuhat. Palit, ginagmay. So, nice pad kaayo. Actually, ang Ferris wheel, very colorful. Actually, dagan-dagang klase nga mga pwede nimo mabuhat daraa. Kania, drop tower, carousel, and many more. And naapoy view sa Mount Taal. So, nice kaayo. Pero that time, naabtan mi o gabi. So, kanino, di na makita ang Mount Taal. So, ano sila, kanang nagbugdo sa tubangan, dili man daw na siya Mount Taal. Nado sa likod, ana. But, as you can see, ang Sky Ranch, very colorful kaayo and thrilling pod kaayo siya actually. And naapoy big hands dra at bang sa Sky Ranch na nice pod magpa-picture. Aside ana, nanlaag pod mi sa Robinson's Tagaytay. And nagsuroy-suroy sa palibot, nagpipicture lang sa Summit Ridge. And nangaon sa Cruise Road Sizzling Restaurant. Adto pud mi og picnic grove and didto mi nakapa-picture og nice kaayo og klaro kaayo ang Mount Taal. Amazing. Very amazing. Ay, mo ni mong balay. Tan-awa ra gud. Dako kaayo. Kita ka na. Kita ka. Oh, kana mo nang balay. O dako kaayo no. Dira mi sa 9th floor. Kana sa taas. 19th floor di ay. Dira. So sa amo po mauli gikan Tagaytay, nihapit mi sa MOA. This is the Manila Bay. And this is the MOA. So, nagpicture-picture lang mi, and then dito sa seaside, naglakaw-lakaw mi, as in, nagpahangin. Isang dili okay ang hangin, charot. So, kana na time, I think medyo okay man, no? Fresh air man. So, karon kinahanglan na manguli, nagbiyahe na mi pabalik sa, or padulong sa airport. So, it's time to go home. It's time. Bye!